दिन संख्या 218 गालातियो 2 पर्व 11 पदरु 14 पद। किंतु जेतेबेले केफा अंत्योखिया को आसीथिले सेतेबेले मु मुख उपरे तांकु अनुजोग कली कारण से दोषी थिले। जेनु जाकुबंक ठारू केतेक जन आसीबा पूर्वे से विजातीय विश्वासी मानक सहित भोजन करुथिले, किंतु जेतेबेले समाने आसिले सेतेबेले से सुन्नति विश्वासी मानक भୟରେ सेमानंकर संग परित्याग करी अपना को पृथक रखिले। आउ अवशिष्ट जिहुदी विश्वासी माने मध्य तांको सहित सही प्रकारे कपट व्यवहार कले, एपरिकी बर्नबा सुधा सेमानक कपटरे पड़ीगले। किंतु जेतेबेले मु देखिली जे सेमाने सुसमाचारर सत्य अनुजाई सरल भावरे आचरण करुनाहांती, सेतेबेले मु समस्तंक साक्षातरे केफांकु कहिली, तुम्भे जिहुदी होई जदि जिहुदी मानक परि व्यवहार न करी विजाति मानक परि व्यवहार कर, तेबे तुम्भे किपरि विजाति मानकु जिहुदी मानक परि व्यवहार करिबा निमंते बाध्य करूअछ। प्रेरित 15 पर्व 36 पदरु 41 पद। केतेक दिन परे पाउल बर्नबांकु कहिले, आस आम्भे माने जो सबु नगर रे प्रभुंकर वाक्य प्रचार करिथिलु सेही समस्त नगर को एबे बाहुड़ी जाई भाई मानक साक्षात करी सेमाने कि प्रकारे अछंती देखिबा। सेथिरे मार्क नामरे ख्यात जोहनंकु मध्य सांगरे घेनि जिबा पाई बर्नबांकर इच्छा थिला, किंतु से सेमानंकु छाड़ी पंफुलियारु चाली आसीथिले ओ सेमानक सहित कार्य को जाई नथिले। तांकु सांगरे नेबाकु पाउल उचित मने कले नाही। सेथिरे घोर विवाद घटिबारु सेमाने परस्पर ठारू पृथक हेले। बर्नबा मार्कंकु सांगरे घेनि जहाजरे कुप्रकु गमन कले, किंतु पाउल शिलांकु मनोनीत करी भाई मानक द्वारा प्रभुंक अनुग्रह रे समर्पित होई प्रस्थान कले। आउ से सूरिया और किलिकिया देई जाऊ जाऊ मंडली समूह को सुस्थिर कले। प्रेरित 16 पर्व 1 पदरु 18 पर्व तार 17 पद पर्यंत। परे से दर्बी और लुस्त्रा को मध्य आसिले। आउ देख से स्थान रे तिमोथी नाम रे जने शिष्य थिले। से जने विश्वासिनी जिहुदी महिलार पुत्र, किंतु तांकर पिता जने ग्रीक लोक। लुस्त्रा और इकोनियो रे थिबा भाई माने तांको सुख्याति करुथिले। तांको सांगरे घेनि जिबाकु पाउल इच्छा कले। आउ सेही सबु अंचल रे थिबा जिहुदी मानक हेतु तांको घेनि जाई सुन्नत कले, कारण तांकर पिता जने ग्रीक लोक बोली समस्ते जानिथिले। पुणी सेमाने नगर समूह देई जाऊ जाऊ जेरुसालेमस्थ प्रेरित और प्राचीन मानक द्वारा निरूपित आज्ञा सबु पालन करबा निमंते सेमानक निकटरे समर्पण करुथिले। एही प्रकारे मंडली समूह विश्वास रे दृढ़ीभूत होई दिनकु दिन संख्या रे वृद्धि पाइबाकु लागिला। सेमाने आसिया रे वाक्य प्रचार करिबाकु पवित्र आत्मा को द्वारा निवारित होई फ्रुगिया और गालातियो अंचल देई यात्रा कले। आउ सेमाने मुसिया निकटरे उपस्थित होई बिथुनिया को जीवा पाई चेष्टा कले, किंतु यीशुंकर आत्मा सेमानकु अनुमति देले नाही। सेमाने मुसिया पाख देई त्रोया को आसिले। आउ रात्रि काल रे पाउल गोटे दर्शन पाइले। माकिदोनियार जने लोक ठिया होई तांको विनती करी कहुअछि, माकिदोनिया को पार होई आसी आंभ मानकर उपकार कर। से एही दर्शन पाइला परे आंभे माने तत्क्षणात माकिदोनिया को जीवा पाई चेष्टा कलु, कारण सेमानक निकटरे सुसमाचार प्रचार करिबा को ईश्वर आंभ मानक आह्वान करि अछंती बोली आंभे माने बुझिलु। तेणु त्रोयारु जहाजरे आंभे माने सड़क पथरे सामोथ्राकी को और परदिन नियापल्ली को गलु। सेठारु फिलिपी को गलु। यह माकिदोनियार सही अंचलर एक प्रधान नगर, पुणी गोटे रोमियो उपनिवेश। सही नगर रे आंभे माने केतक दिन रहिलु। विश्राम बार रे आंभे माने नगर द्वाररु बाहरी नदी कूल को गलु। सेठारे प्रार्थनार स्थान अछि बोली आंभे माने मने करिथिलु। आउ आंभे माने बसी समवेत होइथिबा महिला माननकु कथा कहिबाकू लागिलु। पुणी
थुयाथिरा नगरर बाईगणिया वस्त्र विक्रयकारिणी लुदिया नामनी जड़े महिला जे ईश्वर भक्ता थिले से आंभमानकर कथा शुणुथिले। से जेपरी पाउलंकर कथित विषय प्रति मनोयोग करती एथि निमंते प्रभु तांकर हृदय फिटाई देले। पुणी से और तांकर परिवार बाप्तिजित हैला उतारे से आंभमानंकु विनती करी कहिले, आपण माने जदि मते प्रभुंक निकटरे विश्वस्त बोली विचार करिथांती तेबे मोर गृह को आसी बास करंतु। आउ से आंभमानंकु बळाइले। दिने आंबे माने प्रार्थना स्थान को जाऊ जाऊ दैवज्ञ आत्मा विशिष्ट जने दासी आंभमानंकु भेटिला। तार भाग्य गणना द्वारा तार कर्ता मानकर बहुत लाभ हेउथिला। से पाउल और आंभमानकर पछे पछे आसी चित्कार करी कहिबाकू लागिला, एही व्यक्ति माने परात्पर ईश्वरंकर दास, से माने आंभमानंकु परित्राणर पथ जणाउछंती। से अनेक दिन पर्यंत यह कला, किंतु पाउल विरक्त होई बुली पड़ी सही आत्मा को कहिले, ता ठारू बाहरी जीवाकू मोतते जीशुख्रीष्टଙ୍କ नामरे आज्ञा देउछि। एथिरे से सही मुहूर्त रे बाहरी गला, किंतु तार कर्ता माने आपना मानंको लाभर आशा चलीगला बोली देखी पाउल और शिलांकु धरी सेमानंकु छक स्थान को शासनकर्ता निकट को टाणी घेनी गले। आउ सेमाने सेमानंकु विचारकर्ता मानंको निकट को आनी कहिले, एही लोक गुड़ाक जिहुदी, एमाने आंभमानंको नगर रे गोलमाल करुअछंती। आंभ रोमियो लोक मानकर जो सबु रीतिनीति ग्रहण बा पालन करने विधिसंगत नुहे ताहा एमाने प्रचार करुअछंती। सेतिरे लोक समूह मध्य सेमानंक विरुद्ध रे उठिले। पुणी विचारकर्ता माने सेमानंकर वस्त्र काढ़ी पकाई सेमानंकु बेत्राघात करिबा पाई आज्ञा देले। सेमाने सेमानंकु बहुत प्रहार कराइला उतारे कारागार रे निक्षेप करी सेमानंकु सावधान रे रक्षा करिबा निमंते कारारक्षकंकु दृढ़ आज्ञा देले। से एही प्रकार दृढ़ आज्ञा प्राप्त होई सेमानंकु भीतर कारागार रे निक्षेप करी सेमानंक पादरे हरि काठ लगाई देले। किंतु प्राय मध्यरात्र रे पाउल और शिला ईश्वरंक निकट रे प्रार्थना और स्तवगान करुथिले, आ बंदी माने शुणुथिले। सेतबेले हठात एपरी भूमिकंप हैला जे कारागारर भित्तिमूल कंपिबाकू लागिला। आ तत्क्षणात समस्त द्वार मेला होईगला। पुणी प्रत्येक जनर बंधन फिटिगला। एथिरे कारारक्षक निद्रारू उठी कारागारर द्वार मेला हेबा देखी बंदी माने पलाई जाई अछंती बोली मन करी खंडा बाहर करी आपणाकू बध करिबाकू जाउथिले। किंतु पाउल उच्च स्वर रे डाकी कहिले, आपणार कोनोसी क्षति कर नाही, कारण आम्भे माने समस्ते एठारे अछु। सेथिरे से दीप आनिबाकू कही डेई पड़ी भयरे थरी थरी पाउल और शिलांकर सम्मुख रे पड़ीगले। आ सेमानंकु बाहर को आनी कहिले, महाशय माने परित्राण पाइबा निमंते मते कौन करिबाकू हेबो? सेमाने कहिले, प्रभु जीशुंक ठारे विश्वास कर, ताहा हेले तुम्भे सपरिवार रे परित्राण पाइबो। परे सेमाने तांकु और तांको गृह रे थिबा समस्तंकु ईश्वरंक वाक्य कहिले। आउ से सेमानंकु रात्रिर सही घड़ी रे घेनी जाई सेमानंक प्रहारर क्षत सबु धोई देले। पुणी से और तांकर समस्ते सही क्षणी बाप्तिजित हेले। सेतिरे से सेमानंकु अपना गृह को घेनी जाई खाद्य परिवेषण कले। आउ समस्त परिवार सहित ईश्वरंक ठारे विश्वास करी अत्यंत आनंदित हेले। सकाळ होते विचारकर्ता माने पदातिक मानंकु एहा कही पठाइले, सही लोक मानंकु छाड़ी दियो। एथिरे कारारक्षक पाउलंकु एही कथा कही जणाइले, आपण मानंकु छाड़ी देबा निमंते विचारकर्ता माने लोक पठाई अछंती, एणु एबे बाहरी आसी शांति रे चली जांतु। किंतु पाउल सेमानंकु कहिले, रोमियो लोक जे आंभे माने आंभ मानकर विचार न करी सेमाने प्रकाश रे आंभ मानंकु प्रहार कला परे कारागार रे पकाई अछंती, आ एबे की गोपन रे आंभ मानंकु छाड़ी देउ अछंती, ताहा हेबो नाही। मात्र सेमाने निजे आसी आंभ मानंकु बाहर को घेनी जाउंतु। सेतिरे पदातिक माने विचारकर्ता मानंकु एही समस्त कथा जणाइले। पुणी सेमाने जे रोमियो लोक यह शुणी सेमाने भय कले, आउ सेमानंकु विनती कले,
पुणी सेमानंकु बाहर करी आनी नगररू बाहरी जीवा निमंते सेमानंकु अनुरोध कले। सेथिरे सेमाने कारागाररू बाहरी जाई लुदियाको गृहरे प्रवेश कले आउ भाई मानक सांगरे साक्षात करी सेमानंकु उत्साह देला उतारे प्रस्थान कले। 17 पर्व परे सेमाने आम्फिपली और आपोलोनिया देई यात्रा करी थेसलोनिकी को आसिले। सेठारे जिहुदी मानकर गोटे समाज गृह थिला आ पाउल अपना रीति अनुसार सेमानक निकट को गले। पुणी 3 विश्राम बार पर्यंत शास्त्रर वाक्य घेनी सेमानकु उपदेश देले। पुणी ख्रीष्टंकर जे मृत्युभोग और मृतमानक मध्यरु पुनरुत्थान करने आवश्यक थिला आउ से जो जीशु को सेमानक निकटरे घोषणा करुअछंती से जे ख्रीष्ट एहार स्पष्ट प्रमाण देले। सेथिरे सेमानक मध्यरु केतेक जन विश्वास करी पाउल और सिलांक सहित जोग देले। पुणी जिहुदी मतावलंबी ग्रीक मानक मध्यरु बहु संख्यक लोक और अनेक भद्र महिला सेमानक सहित जोग देले। किंतु जिहुदी माने ईर्षारे ज्वली उठी बजारर केतेक दुष्ट लोकंकु सांगरे घेनी लोक गहल करी नगर रे गंडगोल लगाई देले आउ जासनंको गृह आक्रमण करी सेमानंकु लोकमानंक निकटकु बाहर करी आनिबा पाई चेष्टा कले। मात्र सेमानंकु न पाइबारु सेमाने जासन और केतेक भाईंकु नगरर शासनकर्ता मानंक निकटकु टाणी आनी उच्च स्वर रे डाकी कहिले ए जो लोक गुड़ाक जगत को अलट पालट करी पकाइलेनी सेमाने एठाकु मध्य आसीअछंती सेमानंकु जासन ग्रहण करिएछि। जीशु नाम रे आउ जने राजा अछि बोली कही एमाने समस्ते काइसरंक आज्ञार विरुद्धाचरण करुअछंती। सेमानंकर एही कथा सुनी लोक समूह और नगरर शासनकर्ता माने उद्विग्न हेले। परे सेमाने जासन और तांको संगी मानंक ठारू जामिन नहीं सेमानंकु छाड़ी देले। पुणी भाई माने अविलंबरे पाउल और सिलांकु रात्रि काल रे बेरया को पठाई देले। सेमाने सही स्थान रे पहुंची जिहुदी मानक समाज गृह को गले। थेसलोनिकी रे थिबा जिहुदी मानक ठारू एमाने सुशील थिले। एमाने पूर्ण आग्रह रे वाक्य ग्रहण कले। पुणी एही समस्त सत्य कि ना ताहा जानिबा निमंते प्रतिदिन शास्त्र अनुसंधान करुथिले। तेणु सेमानक मध्यरु अनेक और ग्रीक मानक मध्यरु अनेक संभ्रांत महिला और पुरुष मध्य विश्वास कले। किंतु जेतेबेले थेसलोनिकीय जिहुदी माने जानिले जे ईश्वरक वाक्य पाउलंक द्वारा बेरयारे सुधा प्रचारित हेउछि सेतेबेले सेमाने से स्थान को मध्य आसी लोक समूह को उत्तेजित और उद्विग्न कले। सेतिरे भाई माने अविलंबरे पाउलंकु समुद्र आड़कू जीवा पाई पठाई देले आउ शिला और तिमोथी सही स्थान रे रहिले। किंतु जो माने पाउलंकु सांगरे घेनी गले से माने तांकु एथेंस पर्यंत आनिले आउ शिला और तिमोथी जेपरी अति शीघ्र तांको निकटकू आसंती एही आज्ञा पाई से माने प्रस्थान कले। आथनी रे पाउल सेमानंको अपेक्षा रे थिबा समय रे सेही नगर को प्रतिमारे परिपूर्ण देखि तांको आत्मा उत्तप्त होई उठिला। तेणु से समाज गृह रे जिहुदी और जिहुदी मतावलंबी विजातीय मानक सहित आउ बजार छकरे प्रतिदिन जो मानक सांगरे देखा हेउथिला सेमानंकु उपदेश देउथिले। सेथिरे एपिक्यूरियो ओ स्तोइक केतेक दार्शनिक मध्य तांको सहित वादानुवाद करबाकू लागिले। पुणी केही केही कहिले ए बाचालटा कौन कहबाकू इच्छा करुअछि आउ केही केही कहिले से अजणा देवता मानकर प्रचारक हेला परी जणा जाउअछि कारण से जीशु और पुनरुत्थान विषय को सुसमाचार प्रचार करुथिले। पर से माने तांकू आरय पागकू घेनी जाई कहिले एही जे नूतन शिक्षा आपण देउछंती ताहा कौन बोली आंबे माने जानी परिबा कि कारण आपण केतेक अद्भुत विषय आंभ मानक कर्णगोचर करुअछंती। अतएव एही समस्त कथार अर्थ कौन आंबे माने ताहा जानिबाकू इच्छा करू। आथिनीय लोक समस्ते और सेठारे प्रवासी विदेशी माने केवल कौनसी नूतन कथा कहिबा और शुणिबा छड़ा आउ काहीरे कालक्षेपण करुनथिले। एथिरे पाउल आरियोपागर मध्यस्थल रे ठिया होई कहिले हे आथिनीय लोक माने आपण माने जे समस्त विषय रे बड़ देवभक्त
ଏହା ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି, ଯାହା ଉପରେ ଏହି କଥା ଲେଖା ହୋଇଅଛି, ଅଜ୍ଞାତ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଅତଏବ ଆପଣମାନେ ନ ଜାଣି ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ, ନିଶ୍ୱାସ ଓ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଓ ନିବାସର ସୀମା ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି କାଳେ ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାହାରିଠାରୁ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି, ଗତି ଓ ସ୍ଥିତି, ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା କେତେକ କହିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ବଂଶ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଂଶ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଓ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଖୋଦିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କି ରୌପ୍ୟ କି ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣାନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆପଣା ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୃତମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଥା ଶୁଣି କେହି କେହି ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ କେହି କେହି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ବିଷୟ ଶୁଣିବା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରେୟୋପାଗୀୟ, ଦିୟନୁସିୟ, ଦିମାରି ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 18 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 17 ପଦ। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ସେ ଆଥିନିରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି କରିନ୍ଥକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ଆକ୍ୱିଲା ନାମକ ଜଣେ ଜିହୁଦୀଙ୍କ ଦେଖା ପାଇଲେ। ପନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିସ୍କିଲା ସହିତ ଇତାଲିଆରୁ ଆସିଥିଲେ, କାରଣ କ୍ଲାଉଦିଓ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀଙ୍କୁ ରୋମରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ସମବ୍ୟବସାୟୀ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସେମାନେ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଥିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରତି ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଜିହୁଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଲା ଓ ତିମୋଥି ମାକିଦୋନିଆରୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ପାଉଲ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ ନିତାନ୍ତ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଇ ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଏହା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ନିନ୍ଦା କରିବାରୁ ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଝାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଏଣିକି ମୁଁ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ସେଥିରେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ତିତସ୍ ଜୁସ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ। ତାହା ସମାଜ ଗୃହକୁ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ରିସ୍ପ ସପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ କରିନ୍ଥିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ରାତ୍ରିରେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ନୀରବ ନ ରହି କଥା କୁହ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। କୌଣସି ଲୋକ ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭର ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ନଗରରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ 1.5 ବର୍ଷ ସେଠାରେ ବାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାଲିଅନ ଆଖାୟାର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିବା ସମୟରେ ପାଉଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକମତ ହୋଇ ଉଠି
ତାଙ୍କୁ ବିଚାରାସନ ଛାମୁକୁ ଘେନି ଆସି କହିଲେ, ଏହି ଲୋକଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିପରୀତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ମୁଖ ଫିଟାଇ କଥା କହିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ଗାଲିଓନ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ହେ ଜିହୁଦୀମାନେ ଧୀର ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଯଦି ଏହି ସବୁ କେବଳ ବାକ୍ୟ ନାମ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦ ଅଟେ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ତାହା ବୁଝ। ଆମ୍ଭେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାରାସନ ସମ୍ମୁଖରୁ ତଳିଦେଲେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସସ୍ତେନାଙ୍କୁ ଧରି ବିଚାରାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାଲିଓନ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ନ ଯାଅ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଜେରୁସାଲେମର ସାଧାରଣ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଧର୍ମୀୟ ବିଧି ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ପିତର ଯେତେବେଳେ ସିରିଆର ଆନ୍ତିଓଖିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ, ସେଠାରେ ଏକଦା ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯାକୁବଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିବାରୁ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ପରି ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ ପିତରଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଏକ ସହଜ ଓ ସରଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାର୍କଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ମତାନ୍ତର ହେବାରୁ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ଶିଲାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସିରିଆ ଓ କିଲିକିଆ ଯିବା ବାଟରେ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ପଥର ବିପରୀତ ଦିଗ ଥିଲା, ଲୁସ୍ତ୍ରାରେ ତିମୋଥି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେଲେ ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମ ସମ୍ମିଳନୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଓ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିଷୟ ଜଣାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଥିଲା ଏଫିସି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେମାନେ ମାକିଦୋନିଆକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ତ୍ରୋୟାରେ ଲୁକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେଲେ। ପ୍ରେରିତ 16 ପର୍ବ 11 ପଦ ଠାରୁ ଆମେ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଏହାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ମାକିଦୋନିଆର ଫିଲିପି ନଗରରେ ଲୁଦିଆ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା ଓ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫିଲିପିରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାଗ୍ରସ୍ତା ଦାସୀ ଝିଅକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା ଆଉ ସେଠାରେ କାରାଗାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ସପରିବାର ସମେତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଥେସଲୋନିକି ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଗୃହରେ 3 ସପ୍ତାହ ଧରି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଫଳସ୍ୱରୂପେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ବେରିଆର ଲୋକମାନେ ଥେସଲୋନିକୀୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସୁସମାଚାରକୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଜିହୁଦୀମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ମାକିଦୋନିଆର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଶିଲା ଓ ତିମୋଥିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆଖାଇଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ମଞ୍ଚଟି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ପାଉଲ ଆଥିନିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆରିଓପାଗରେ ଆଥିନୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନଙ୍କ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ପାଉଲ କୋରିନ୍ଥରେ ପ୍ରିସ୍କିଲା ଓ ଆକ୍ୱିଲାଙ୍କ ଦେଖା ପାଇଲେ ଓ ସେଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତିମୋଥି ଓ ଶିଲା ପାଉଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ଆଜିର ପଠନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।